Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la page 178. Je lis le texte. Le voyage à la montagne. Mon cousin a voyagé à la montagne, GN se prononce nigne, avec ses amis. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Ils ont nagé. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Après une nuit de repos dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux, une nature immense et toute verte. Après ce joyeux séjour, ils sont rentrés à Marrakech. Je traduis le texte maintenant. Le voyage à Safar à la montagne إلى الجبل. Mon cousin قريبي يعني ولد عمي أو ولد خالي a voyagé سافر à la montagne إلى الجبل avec ses amis يعني مع أصدقائه. Arrivé au camping عند الوصول arrivé au camping إلى المخيم. Ils ont installé قاموا بتركيب la petite tente. Alors voici la petite tente. الخيمة الصغيرة. Et ils ont pris وأخذوا أو تناولوا un dîner léger يعني عشاء خفيف. Avant قبل de dormir قبل النوم au chaud دافئين أو في الدفء dans leur joli sac de couchage يعني في هادوك لي ساك دو كوشاج هما دوك بحال البطانيات اللي كينعسوا فيهم ديال النوم كيصلحوا كنستعملوهم في لي بيكنيك مثلا يعني في الخارجات ولا في الرحلات هكا ولا في الأصفار. Ils ont nagé قاموا بالسباحة. Le jour suivant في اليوم الموالي ils ont fait une longue marche قاموا بواحد نزهة طويلة يعني مشيا تمشاو لمدة طويلة pour escalader les montagnes كي يتسلقوا يتسلقوا les montagnes الجبال. Après بعد une nuit de repos ليلة استراحة يعني استرحوا فيها وارتاحوا فيها dans un petit village في واحد القرية صغيرة et un bon tagine واحد طاجين لذيذ. Ils ont repris l'escalade استأنفوا أو عاودوا من جديد قاموا بالتسلق تسلق الجبال. Ils ont pris de belles photos التقطوا صورا فوتو جميلة de belles photos qui montrent تبين يعني هاد الصور تبين des montagnes جبال couvertes de neige يعني مغطاة بالثلج de nombreux animaux حيوانات كثيرة أو عديدة une nature immense طبيعة شاسعة ولا كبيرة et toute verte وخضراء بالكامل. Après بعد ce joyeux séjour بعد هاد الإقامة المبهجة ولا السعيدة ils sont rentrés à Marrakech يعني عادوا من جديد إلى مدينة مراكش. Je révise des sons. La première question dans chaque paire في كل زوج يعني في كل كلمتين المقصود هنايا كل كلمتين encadre أثر لا ou les lettres الحرف أو الحروف qui font changer le sens du mot يعني اللي كيقوموا بتغيير معنى الكلمة. Alors le premier mot cousin ولد العم أو ولد الخال أو المهم القريب ولد عمتك ولد خالتك. كوسان كرسي ولا المقعد ديال السيارة. إذا هنايا غادي نأطرو لا لاتر اس هي اللي كتغير المعنى ديال الكلمة. Alors j'encadre لا لاتر اس. واحد الملاحظة بالنسبة هنا لا لاتر اس كنطقوها ز حيتاش كاينه بين دو فوايل لان سابقها لا فوايل او وتابعها اي. الكلمتين اللي تابعين نوي بوي نوي كتعني الليالي بوي لي بوي كتعني الابار. الوغ هنا غادي نأطرو لا لاتر بي هي اللي كتغير معنى الكلمه.
vues, les vues يعني المشاهدات. les rues الشوارع أو الأزقة. إذا هنا غادي نقطروا لا لتر R. tente الخيمة. lente بطيئة. إذا j'encadre la lettre L. bleu أزرق. feu النار. j'encadre la lettre F. très بزاف أو جدا كثيرا. très قربة. alors j'encadre la lettre P. jour tour غادي نقطر la lettre T. rouge bouge إذا هنا باين غنقطرو la lettre B. bouge يعني كيتحرك يتحرك. On passe aux questions de compréhension. La deuxième question, relie le dessin à la phrase qui lui correspond. Alors voici le dessin. هذا هو الرسم. مطلوب أننا نربطوه بالجملة المناسبة ولا الموافقة له. Alors voici les trois phrases. La phrase A, voyage à la plage, يعني السفر إلى الشاطئ. La phrase B, voyage au désert, le désert يعني الصحراء. السفر إلى الصحراء. La phrase C, voyage à la montagne, السفر إلى الجبل. Alors bien sûr, vous voyez ici, c'est une montagne. Alors la phrase qui correspond au dessin est la troisième phrase, la phrase C, voyage à la montagne. La troisième question, lis les phrases puis écris اقرأ الجمل ثم اكتب vrai, صحيح ou faux أو خطأ. La phrase A, mon cousin ولد عمي أو ولد خالي a voyagé سافر avec ses parents مع والديه. Alors c'est faux parce qu'il a voyagé avec ses amis يعني سافر مع أصدقائه. La phrase B, ils ont passé la nuit قضوا الليلة dans un hôtel في فندق. Alors bien sûr c'est faux. Ils ont passé la nuit dans une petite tente au camping. La phrase c'est mon cousin a passé la nuit dans une tente. Oui, c'est vrai. Quatrième question. Écris une phrase اكتب جملة pour répondre كي تجيب aux questions عن الأسئلة. La première question, la question A. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au camping؟ يعني ماذا فعلوا بمجرد الوصول إلى المخيم. Alors ils ont installé, la réponse c'est ils ont installé la petite tente. La deuxième question, la question B, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour suivant? Le jour suivant, pardon. يعني ماذا فعلوا في اليوم الموالي, le lendemain. Alors, ils ont fait une longue marche. La cinquième question, complète les phrases, أتمم الجمل. Aide-toi des mots du texte, يعني استعين بالكلمات من النص. A, le lendemain, في اليوم الموالي, ils ont nagé, يعني قاموا بالسباحة. La phrase B, après une nuit de repos, بعد ليلة من الاستراحة, ils ont repris l'escalade, يعني استأنفوا أو قاموا بتسلق الجبال من جديد. Je relis la phrase une autre fois. Après une nuit de repos, ils ont repris l'escalade. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.